बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुश आमदीद एक और दिलकश और दिल को छू लेने वाली वीडियो में, जहां मैं आज बात कर रही हूँ शादी के उन हसीन लम्हात की जो ज़िंदगी भर याद रहते हैं। जी हाँ, आज की वीडियो है निकाह, मेहंदी और बारात के खूबसूरत, स्टाइलिश और रवायती लिबासों पर। लेकिन सिर्फ दुल्हन तक महदूद नहीं है, बल्कि दुल्हन के साथ साथ उसकी बहन, भाभी और देवरानी के लिए भी जदीद और शानदार ड्रेसेस आइडियाज आपको मिलेंगे। क्योंकि मैंने जो आज वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने सोचा कि सबके लिए आसानी हो जाए और सबके लिए खूबसूरत ड्रेसिंग आइडियाज जो हैं मिल जाएं। जिसने जिस भी मौके की मुनासिबत से पहनना है तो उसके लिए आज उसको यहाँ से वीडियो मिलेगा, तस्वीरें मिलेंगी और डिज़ाइनिंग मिलेगी। ये वीडियो ख़ास उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी या उनके प्यारों की शादी हो यादगार, हर लिबास हो ख़ास, हर रंग हो खुशियों से भरा। तो इसलिए जो है आज आपको यहाँ से ढेरों ढेर इस मौके की, क्योंकि मैं ये ज़िंदगी में एक ऐसा मौका होता है कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत लगे, उसकी ड्रेसिंग ज़बरदस्त हो, उसकी ये देखें यहाँ पे इनके साथ इनकी सिस्टर है और ये देखिए मैंने इसलिए आपको बोला था कि आपको यहाँ से दुल्हन, उसकी बहन, भाभी, देवरानी, अगर फ्रेंड्स है, उस हर तक किसी की जो है आपको यहाँ से डिज़ाइनिंग मिलेगी। तो यहाँ से आपको जिस तरह से निकाह जो मेन यानी कि शादी का एक फंक्शन होता है, निकाह एक रूहानी बंधन है। इस दिन का लिबास भी ऐसा होना चाहिए जो सादगी में भी खूबसूरती का आईना हो। दुल्हन के लिए ऑफ वाइट, क्रीमी या हल्के गोल्डन रंग का लिबास जिस पर निहायत नफीस और बारीक काम हो बेहतरीन होता है। आप चाहें तो मैक्सी, गरारा या फ्रॉक के साथ कामदार दुपट्टा ले सकती हैं। हाथ की कारीगरी से काम किए गए यानी कि हैंड एम्ब्रॉयडरी वाले जो ड्रेसेस होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, निकाह के लिबास को मुकम्मल करते हैं। साथ साथ अगर दुल्हन की बहन या भाभी पिस्टल शेड में या सिल्क या नेट के फ्रॉक या प्लेन कमीज पर नफीस काम के साथ तैयार हो तो तकरीब की शान दोबाला हो जाती है। क्योंकि जैसे कि ये आपको यहाँ से आगे चल के मैं एक और निकाह का ये देखिए, ये ड्रेस है, ये गरारा के साथ है, गोल्डन रंग के अंदर है और इसके ऊपर बहुत ही नफीस बारीक काम हुआ हुआ है। तो ये निकाह के लिए परफेक्ट ड्रेस है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के साथ साथ कुछ वीडियोस भी ऐड की हैं जिससे आपको ड्रेस यानी कि पहन के चलते हुए कैसे लगेगा निकाह के मौके पे। इस तरह से ये देखिए वाइट कलर आपको पता है बहुत ज़्यादा इन है निकाह में, तो इसके साथ आपने ज्वेलरी कैसे करनी है। मेहंदी वो फंक्शन है जो कहकों, कानों और रंगों से भरपूर होता है। इस दिन का लिबास होना चाहिए जाज़ब नज़र, खूब रंग और थोड़ा सा होल्ड। दुल्हन के लिए चमकीले पीले, हरे, नारंगी रंग में घेरेदार फ्रॉक, लहंगा, चोली बेहतरीन ऑप्शंस हैं। इन पर गोल्डन गोटा किनारी से काम किया जाता है जो कि तकरीब को मज़ीद शानदार बनाता है। और यहाँ पे जो है कुछ मैंने ब्राइडल के जो यानी कि बारात की ये ऐड हो गई हैं, ये आगे चल के आपको दोबारा से मेहंदी के दुल्हन की बहनें, भाभियाँ और कज़न अगर थीम में ड्रेस अप हों तो मेहंदी का मज़ा दोबाला हो जाता है। इनके लिए शिफॉन या नेट के फैंसी लहंगे या स्टाइलिश शरारे, थोड़ा सा काम हुए शलवार कमीज़ बहुत प्यारे लगते हैं, गरारा आप साथ बना सकते हो। और इसके अलावा ये देखिए अगर बारात में आपने बनाना है, सेम कलर चेंज करने हैं, कुछ इस तरह के ड्रेस लेना चाहती हैं तो ये देखिए ये बारात के लिए परफेक्ट है। दुल्हन की बहन, भाभी, दोस्तों और फ्रेंड्स के लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाभी, दोस्त या कोई भी यानी कि इस तरह से दुल्हन के जो है सारे ड्रेस बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं चाहते, इस तरह से ये देखिए मुख्तलिफ यानी कि डिज़ाइन के अंदर, कलर सेम के अंदर आप कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, यानी कि मुख्तलिफ आइडियाज़ आपको यहाँ से आज की वीडियो के अंदर मिल रहे हैं। और ये सारे ही हैंड एम्ब्रॉयडरी वाली जो ड्रेसेस हैं, किस तरह से आपने दुपट्टा लेना है, किस तरह से ड्रेस लेना है, ज्वेलरी आपने कैसे लेनी है, स्टाइलिंग आपके साथ कैसी लगेगी। और कुछ लोगों को इस तरह से जो काम वाली ड्रेसेस पसंद होते हैं तो उसको आप किस तरह से ड्रेस अप कर सकते हो, डिज़ाइनिंग कैसे रख सकते हैं। क्योंकि इस तरह की जो ड्रेसेस होती हैं मैं समझती हूँ कि लड़की की जो माँ होती है, चाची वगैरह, उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो पीछे बोल रहे हैं। और अगर आप कैजुअल यानी कि इस कुछ लोगों को ज़्यादा यानी कि फैंसी ड्रेस नहीं पसंद होते या रेशमी ड्रेस नहीं पसंद होते तो वो इस तरह से अपने ड्रेस को बना सकते हैं जो गुजरा है। और अगर आपको रेशमी पसंद है तो आप इस तरह के ड्रेसेस बना सकते हो। आइडियाज़ आपको ढेरों ढेर जहाँ से आज की वीडियो के अंदर से मिल रहे हैं।
کیونکہ میں آج جو ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بالکل نیو سے نیو ڈیزائننگ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو اس لیے جو ہے آپ یہ دیکھیں گے والا جو مہندی مائیوں اور بارات کو جو ڈریس ہے بہت ہی زبردست ہے. اور اگر آپ بہن ہیں بھابھی ہیں تو آپ اس طرح سے بھی لے سکتے ہو بنا سکتے ہو. مائیوں میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہو. ہلدی کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو پتہ ہے شادی میں بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں تو اس لیے ہر فنکشنز کے لحاظ سے آپ کو الگ سے ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے ڈریس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے آج آپ کو یہ بہت زیادہ جو ہے ڈیزائننگ ڈریسنگ کی مل رہی ہے اور بہت ہی خوبصورت بھی ہیں. اب بات کرتے ہیں برات کی. برات وہ دن ہے جب دلہن اپنے خوابوں کے لباس پہنتی ہے اور سب کی نگاہیں اسی پر مشغول ہوتی ہیں. اس دن کے لباس ہونا چاہیے شاہی باری اور دیدہ زیب سرخ مہرون یا امبرائڈری سے سجا گہرا نیلے رنگ وہ بھی نکھار کے سامنے آئے گا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت یعنی کہ لگنے والے ڈریسز ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی دلہن کے اوپر نکھار لے کے آتے ہیں. یہ والا ایک ڈریس جو ہے اس طرح کے ڈریس آپ جو پہن سکتی ہو نکاح کے موقع کے اوپر. اور اگر کسی نے ویسے بنانا ہے بھابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو کے اندر آپ کو مختلف جو ہے ڈریسز ملیں گے اس لیے دیکھیں آگے چل کے آپ کو بہت ساری ایسی ڈیزائننگ اب ملنے والی ہے جو کہ آپ کے لیے بہت ہیلپفل رہے گی کیونکہ عید کے بعد جو سیزن اسٹارٹ ہو جاتے ہیں وہ شادی کو ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں پر آپ کو مختلف طرح کی ڈیزائننگ آئیڈیاز مل رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ زبردست بھی ہیں بہن بھابھی اور دیورانیوں کے لیے دوستوں کے لیے. یہ دیکھیں یہ والے بالکل نیو سے نیو سٹائل اور ڈریسز میں سمجھتی ہوں مجھے تو یہ سارے پرسنلی اتنے اچھے لگے ہیں اتنے. اور اب یہ کیا کہہ سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دلہن کے زیورات جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. زیور کے ساتھ ساتھ دلہن کا دوپٹہ بھی خاص ہونا چاہیے جو کہ مکمل کامدار ہو اور فرنٹ سے سر پر جمایا گیا ہو. دلہن کی بہنیں بھابیاں بارات میں تھوڑا سا باری اور کنٹراسٹ میں ملحوظ زیبتن کریں جیسے فیشن کٹ لہنگا فرنٹ اوپن فراکس یا ڈیزائننگ مکسی. اگر لباس میں تھوڑا سا زردی یا شمر ہو تو اور بھی تقریب کی رونق کو بڑھا دیتا ہے. اس طرح یہ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو یہ ڈریس نظر آ رہا ہے بہت ہی زبردست ڈیزائن ہے یہ والا. یہ رنگ نہ صرف تصویروں میں بہت خوبصورت لگتے ہیں بلکہ ایک یادگار اور جدید انداز میں بھی یعنی کہ آپ کے سامنے آتے ہیں. ان سب خواتین کے لیے ہم نے ایسے زلمی ڈریس محتوی کی ہے جو مہنگے بھی نہیں مگر لگتے ہیں دلکش اور سٹائلش کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ہے. جو پیچھے ابھی برہان کا ڈریس گزرا ہے آپ کو پتہ ہے یہ بالکل نیو سے نیو جو ہے ڈیزائن تھا اور ڈریس تھا. اور یہ والا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی شادی 2025 میں ہوئی ہے تو یہ سارے ڈیزائن ڈریسز جو ہیں 2025 کے ہیں. تو دوستوں یہ تھے نکاح مہندی اور بارات کے دلہن اس کی بہن بھابھی اور دیورانی کے منفرد جدید اور روایتی لباسوں کے حسین امتزاج. میری کوشش یہی ہے کہ خاص دن کو مزید خاص بنایا جائے کیونکہ لباس صرف زیب و زینت نہیں ایک یادگار ایک پہچان بن جاتا ہے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو برائے کرام لائک کیجیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. آپ کی محبتیں ہی ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہیں.